हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल पिला माने आज वीडियो रे तुम मानकर सप्तम श्रेणी संस्कृत बहिर सुभाषितानी ए सुंदर चैप्टर टी को पढिबा बुझिबा एवं यार प्रश्न उत्तर गुडी आलोचना करनबा। प्रथम श्लोक माता शत्रु पिता बैरी जेनु बालो न पाठित न सभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको जथा। यार संस्कृत रे अर्थ देछि देखो जा माता बालं न पाठयति सा माता शत्रु भवति जह पिता न पाठयति स पिता बैरी भवति हंस मध्ये बकः जथा न शोभते तथा अयं मूर्खः बालः सभा मध्ये न शोभते। तो यार ओडिया अर्थ होछि पिला माने जेउ मां तार पिला को पढ़ाए नाही सेई मां शत्रु अटे सेई परि जेउ पिता पढ़ाए नाही सेई पिता बैरी बा विरोधी अटंती। हंस मानक मध्यरे बग जेभଳି भाबरे शोभा पाए नाही तो सेही परि एई मूर्ख अयं मूर्ख अर्थात एई मूर्ख बालक सभा मध्यरे शोभा पाए नाही। तो आउथरे यार अर्थ कहूची जेउ मां तार पिला को पढ़ाए नाही सेई मां शत्रु अटे जेउ पिता पढ़ाए नाही सेई पिता बैरी बा विरोधी अटंती। हंस मानक मध्यरे बग जेपरि शोभा पाए नाही सेही परि मूर्ख बालक सभा मध्यरे शोभा पाए नहीं। द्वितीय श्लोक पठतो नास्ति मूर्खत्वं जपतो नास्ति पातकं मौनिनः कलह नास्ति न भयं च अस्ति जाग्रतः। तो यार संस्कृत रे अर्थ देछि देखो पठतः जनस्य मूर्खत्वं नास्ति जपतः लोकस्य पातकं नास्ति मौनि जनस्य कलह नास्ति जाग्रत जनस्य भयं नास्ति। तो यार अर्थ होछि पिला माने पठत जनस्य अर्थात पढ़ुथिबा लोकर मूर्खता रहे नाही से भली जपत अर्थात जप तप करथिबा लोकर पाप रहे नाही मौनी जनस्य जे मौनता आचरण करे ताठारे कलह न थाए तो से भली जाग्रत लोकर भय न थाए तो चेइथिबा लोकर भय न थाए। तो यार अर्थ मते आउथरे कहूछि पढ़ुथिबा लोकर मूर्खता रहे नहीं जपत अर्थात जप तप करथिबा लोकर पाप रहे नहीं मौनी लोकर कलह रहे नहीं जाग्रत अर्थात चेउथिबा लोकर बा जाग्रत व्यक्तिर भय रहे नहीं। तापर नंबर श्लोक देखो विद्या ददाति विनयं विनयात् जाति पात्रताम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धना धर्मः ततः सुखम। अर्थ विद्या विनयं ददाति विनयात् पात्रतां जाति पात्रत्वात् धनम् आप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम आप्नोति। तो एहार ओडिया अर्थ होछि पिला माने विद्या विनय शिखाए विनयरु योग्यता जात हुए योग्यतारु धन लाभ हुए एवं धनरु धर्म और सेथिरु सुख मिले। तो आउथरे कहूछि भल भाबरे शिखिबा एवं सुनिबा भल भाबरे विद्या विनय शिखाए विनयरु योग्यता जात हुए योग्यता हेतु धन लाभ हुए आ धनरु धर्म एवं धर्मरु सुख मिले। तापर देखो आ गोटे श्लोक वृक्ष ददाति पुष्पाणि शाकं शस्यं फलानि तु प्राण वायु एठी अम्लजान देछि च छायां वै कुरु वृक्षस्य रोपणं। तो यार संस्कृत रे अर्थ देछि वृक्ष पुष्पाणि शाकं शस्यं फलानि प्राण वायु जाकि अम्लजान छायां च ददाति अतः वृक्षस्य रोपणं कुरु। तो यार ओडिया अर्थ कहछि वृक्ष माने फूल शाग शस्य आउ फल एवं प्राण वायु ता सहित छाया मध्य दान करिथाए एवं गछ रोपण कर बा गछ लगाओ। तो आउथरे कहछि वृक्ष माने फूल शाग शस्य फल प्राणवायु एवं छाया दान करती एणु गछ लगाओ। तापर देखो अयं निजः परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। बहुत सुंदर श्लोकटी यार अर्थ देछि अयं निजः परः वा इति लघु चेतसां गणना भवति किंतु उदार चरितानां वसुधा एव कुटुम्बकम् इति गणना भवति। तो यार ओडिया अर्थ होछि पिला माने एहा निजर बा पर
এইଭଳି ଭାବନା ନିଚ ମନା ଲୋକଙ୍କର ଗଣନା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଉଦାର ହୃଦୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଅୟଂ ନିଜଃ। ଅୟଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା, ନିଜର, ବା ଅର୍ଥାତ୍ କିମ୍ବା, ପର ଅର୍ଥାତ୍ ପରର। ଏଇ ଭାବନା କେବଳ ନିଚ ମନା ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ବା ଗଣନା କରନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଦାର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବକମ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବୋଲିକି ମନ କରନ୍ତି ବା ଭାବନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା। ହସ୍ତସ୍ୟ ଭୂଷଣଂ ଦାନଂ ସତ୍ୟଂ କଣ୍ଠସ୍ୟ ଭୂଷଣଂ ଶ୍ରୋତ୍ରସ୍ୟ ଭୂଷଣଂ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ଭୂଷଣୈଃ କିଂ ପ୍ରୟୋଜନମ୍। ତ ହସ୍ତସ୍ୟ ଭୂଷଣଂ ଦାନ, ହାତର ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି ଦାନ କରିବା। ତ ସୁନା ରୂପା ପିନ୍ଧିବା ନୁହେଁ, ହାତର ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି ଦାନ କରିବା। ସେଇଭଳି ସତ୍ୟଂ କଣ୍ଠସ୍ୟ ଭୂଷଣମ୍, ବେକର ବା କଣ୍ଠର ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି ସତ କହିବା। ଶ୍ରୋତସ୍ୟ ଭୂଷଣଂ ଶାସ୍ତ୍ରଂ, ତ କାନର ଭୂଷଣ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା। ତ କି ପ୍ରୟୋଜନମ୍, ତ ଏଣୁ ଭୂଷଣରେ ବା ଅଳଙ୍କାରରେ କଣ ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ଦାନ ହଉଛି ହାତର ଭୂଷଣ ବା ଅଳଙ୍କାର, ସତ୍ୟ ହଉଛି କଣ୍ଠର ଭୂଷଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଶ୍ରୋତ୍ରର ଭୂଷଣ। ଏଣୁ ଅଳଙ୍କାରର ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ କଣ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ତ ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ଯେନ ଡ୍ୟାସ୍ ନ ପାଠିତଃ, ଏଠି ବାଳଃ ନ ପାଠିତଃ। ଜପତ ଡ୍ୟାସ୍ ପାତକମ୍ ନାସ୍ତି ପାତକମ୍। ବିନୟାତ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପାତ୍ରତାମ୍ ଜାତି ପାତ୍ରତାମ୍। ଘରେ କୁରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ରୋପଣମ୍ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ରୋପଣମ୍। ହସ୍ତସ୍ୟ ଭୂଷଣମ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ହସ୍ତସ୍ୟ ଭୂଷଣମ୍ ହଉଛି ଦାନମ୍। ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତ ସେଗୁଡିକ ଓଡ଼ିଆରେ ହଉ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତରେ ହଉ ଲେଖିବ। 2 ନମ୍ବର ମାତୃଭାଷାୟା ଅର୍ଥଂ ଲିଖତୁ। ମାତୃଭାଷାର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। କହ କ ଭୂଷଣ କି ପ୍ରୟୋଜନ, ଭୂଷଣ ବା ଅଳଙ୍କାରରେ କଣ ପ୍ରୟୋଜନ। ଖରେ ମୌନଃ କଳହ ନାସ୍ତି, ଚୁପ୍ ରହିଲେ କଳହ ହୁଏ ନାହିଁ। କ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ହିଁ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ବା ପରିବାର। ଘରେ ବୃକ୍ଷ ଦଦାତି ପୁଷ୍ପାଣୀ, ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେନ ବାଳ ନ ପାଠିତ, ଯିଏ ପିଲାକୁ ପଢାଏ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ସଂସ୍କୃତି ନ ଲିଖତୁ। ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଛି, ଏଗୁଡିକର ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିବା। ପାପ ନଥାଏ ନାସ୍ତି ପାତକମ୍, ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ ନ ଶୋଭତେ। ଗଛ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦିଏ, ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦଦାତି। କଣ୍ଠର ଭୂଷଣଂ ସତ୍ୟ, କଣ୍ଠସ୍ୟ ଭୂଷଣଂ ସତ୍ୟମ୍। ବିନୟରୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଜାତ ହୁଏ, ବିନୟାତ୍ ଜାତି ପାତ୍ରତାମ୍। 4 ନମ୍ବର ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କୁରୁତ। ତ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ, ତତଃ ସୁଖମ୍ ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି, ହସ୍ତସ୍ୟ ଭୂଷଣମ୍ ପରୋ ବେତି ଧନମ୍ ଆପ୍ନୋତି। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।